Okay, so in this session, this is week 3, the first class of week 3, which is we have 1 hour class for this session. So we're still in the topic 1, yeah? We're still in the topic 1 discussing about some of the tutorial questions. We are now at exercise, which is exercise E1.5. Okay, for the exercise E1.5, let me just read the question, right? Fly fishing is a sport that challenges the person to cast a small feathery fly using a light rod and line. The goal is to place the fly accurately and lightly on the distant surface of the stream. Describe the fly casting process and model of this process. So, fly fishing ni dia tak sama dengan sports fishing yang lain. Dia menggunakan something like feathery fly ni. Macam ni lah. So benda ni dia macam ringan sikit macam, dan dia perlu shoot on target. Let's say ada sungai dan kita nak bagi dia, kalau boleh tak sampai tengah-tengah sungai kan. Biasa ikan dia berada dekat tepi-tepi, dekat tepi sungai lah kan. So mungkin saya nak target seberang sana. What I do is I will use my eyes. Okay, saya akan gunakan mata saya untuk aim the target kan. Dan saya akan gunakan tangan saya. I will use my arm to holding the rod, untuk saya lempar lah, untuk saya throw the feathery fly, which is umpan ni lah. Okay, the lure ni, lure. Dia panggil lure ke untuk fishing? Okay, ni umpan ni kita nak hantar ke seberang sana kan. So in that process it involve closed loop control lah. Berlaku closed loop control. Make sure before you answer the blank, before you fill in the blank in the block diagram, the control system block diagram here, make sure that you read carefully, because you will find some keywords that you can use in that block diagram. Let's say in this example, we have fly fisher. The input is desired position of the fly. Maknanya position lah. Kita punya aim tu. Kita punya aim itu adalah input. Okay. What is the controller? What is A? A of the fly fisher. A of the fly fisher. Apa dia controller? And then next process, B, B and cast. And then ada feedback, measurement, C of the fly fisher. Apa sensing? What is the sort of sensing in this case? And then what is the signal from this sensor? What is the signal sent to this comparator? D, indication of the position of the fly. So let me open the chat box. Where is the chat box? Where is the chat box? I've been using almost more than 1 year of this webback, but still having trouble. Okay, saya dah buka chat box. Okay, Sandra pesan Dr. record. Okay, and then Anis Nabila ada jawab tu. Tapi which one? Nanti saya sambil-sambil tu saya akan tengok chat box ni lah. Alright.
from our next question. Okay, so now A tu apa? What is A? Saya pun tak ingat lah jawapan. Sekejap saya nak buka. Saya tanya jawab. Okay. What is A? Saya buka jawapan sekejap 1.5. Okay. What is A? A of the fly fisher. This is referring to this human. The fly fisher here. A is the controller. What controls? Bila dia nak aim tu, apa yang control? Apa yang control kita sebenarnya? Apa yang control kita? Biasanya kita menggunakan kita punya ni lah, our brain. Start from our brain. Okay, apa-apa sahaja tindakan kita start from our brain lah, our body, our mind maksudnya. So A is body and mind. A is body and mind. Right? A is body and mind. Okay. So B, our controller is actually subjected to the disturbances from wind disturbance. Maksudnya kita nak target, kita nak lempar situ, tapi macam orang main golf macam orang main golf, dia nak shoot bagi masuk dalam green kan, tapi ada angin lah, angin tu akan menentukan sama ada dia dapat shoot tepat atas green ataupun masuk dalam bunker, masuk dalam hutan, masuk dalam kolam yang ada buaya. So it's up to the wind disturbance in this case, which is the environment, disturbance from the environment. The process, what is the process? Apa yang berlaku? Orang tu buat apa? Dia akan lempar kan? Dia akan casting kan? Dia menggunakan apa? Dia akan menggunakan, dalam soalan ada rod and line. Pasal tak? Rod and line is the process. Rod and line is the process. C, what is the sensor? Sensor is kita punya eyes lah. Otak kita adalah kita punya controller. Sensor kita adalah mata kan. Kita ada 6 5 je kan. Kalau belajar darjah 1, anak saya dia belajar berkenaan dengan apa? Sensor manusia ni kita panggil apa? Deria. Deria penglihatan. Deria rasa kan. So the sensor in this case is vision lah. Vision. Kalau orang yang ada sixth sense, dia boleh lihat hantu. Macam dalam cerita Sixth Sense. Vision. Siapa jawab vision tu? Izwan. Betul, Izwan. Okay, next. D. Blank indication of the position of the fly. What indication of the position of the fly? In this case, we are talking about vision. Apa output daripada vision tu? It's visual. Kan? Vision, visual. Kita hantar tu visual lah. Kita tengok tu vision kan? Okay. Macam hidung kan? Kita hidu bau. Betul tak? Kita hidu bau, the smell. But signal yang kita hantar tu apa? Kita hidu, kita bau. Signal yang kita hantar
Bau yang macam mana? Betul. Okay. Next, slow sangat ni. Okay. So next 1.6. We continue to 1.6. An autofocus camera will adjust the distance of the lens. Distance of the lens from the film by using a beam of infrared or ultrasound to determine the distance to the subject. Sketch a block diagram of this open loop control system and briefly explain its operation. So dalam autofocus kamera dia bukan close loop Dia bukan close loop. Kenapa? Kalau close loop macam mana pengsan lah kot. Apa panas lah kamera macam handphone kita kan, bila kita nak fokus dia macam dia macam bunyi kan, kena. Biasa di SLR SLR kamera, bila kita tekan slow-slow tu, dia akan fokus dulu. Dia akan adjust lens dulu. Position of the lens untuk fokus. So, masa tu berlaku proses autofocus lah. Okay. So, bila kita klik, tekan kuat sikit, baru dia ambil gambar. Macam kamera ni juga. Dia autofocus kan. Kita letak untuk gambar micro kan. Dia autofocus. So, masa tu lah motor yang holding the lens lah, macam tu lah lebih kurang kan. Motor yang pegang lens tu akan adjust kedudukan lens. Kalau dia dekat, dia jauh kan. So dia adjust sampai dia dapat satu ni yang dia punya dalam calibration tu dia dapat yang the best condition, dia akan kita boleh ambil gambar. Okay. So autofocus So ada apa ni, beam lah. Ada beam kan. Dia akan hantar signal, dia tembak dan dia ukur berapa masa dia ambil untuk, sebenarnya dia nak ukur distance ni. Bila dia tembak tu sebenarnya actually it wants to measure the distance lah. The distance. Okay. So bila dia hantar, then dia ada sending and receiving. Something like that lah. Objek ni. So pada masa tu lah dia dapat adjust lah. Motor ni akan, actuator kat sini adalah motor lah. Motor akan adjust position of this lens so that it will focus the object. Siput kat sini So masa tu then human will do the click untuk capture the photo. So an autofocus camera will adjust the distance. Dalam ni ada keywords Adjust the distance of the lens from the film by using a beam of infrared or ultrasound to determine the distance to the subject. Sketch a block diagram of this open loop control system and briefly explain its operation. Simply, the diagram of the control system, which is the open loop control system, should look like this, which is we have the emitter that this beam will be sending to, we will send this source of signal lah, sama ada infrared kepada subject, and then ada return. Okay, what is A, what is B, and then in this flow, lens focusing, what sort of the actuator that controls the lens focusing, and then D is the processor. D is the process. So A is kita hantar apa? Actually kita hantar beam lah, beam of infrared contohnya. Saya bagi contoh kat sini, dua jenis beam yang biasa digunakan adalah sama ada infrared ataupun sonar. Sonar, ultrasound. Ultrasound So ultrasound ni lebih canggih lah. Infrared ni yang biasa lah. Kalau kita guna remote control pun, kat belakang tu pasang lah, ada macam LED tu kan. Tu sebenarnya infrared lah. Kita hantar certain frequency. Okay. Kita hantar certain wavelength lah kepada receiver dan dia patah balik.
Yang ni untuk measure object distance, dia patah balik lah. Ada tu dia just terus ada receiver kat sana kan. Macam remote control ada receiver yang akan tukar channel lah. Okay. So A dengan D tu basically the beam ya, the beam. B adalah return beam. B adalah return beam. C is referring to the actuator, meaning that C is referring to the, it is not written in the question, but we can, kita boleh tahu sebenarnya apa yang control, apa yang menggerakkan lens focusing itu adalah motor dengan driver. So in this case, lens focusing motor. And D, what is D? D is lens lah, output. D is lens, which is the output. Okay. So finish 1.6. Continue 1.7. This is about sailboat. Because a sailboat cannot rail directly into the wind, and traveling straight downwind is usually slow. The shortest sailing distance is rarely a straight line. The sailboat track upwind, the familiar zigzag course, and jibe downwind. A tactician's decision is of when to tack and where to go can determine the outcome of the race. Describe the process of tacking a sailboat as the wind shift direction. Sketch a block diagram depicts in this process. Okay, so block diagram is this one. So dalam perlumbaan kapal layar, sailboat, biasanya dia tak masuk dalam angin tu kan, dia akan bergerak secara zigzag. Okay, so akan ada seorang macam kepala lah, dia punya apa dia panggil, tactician ni. So tactician ni akan tengok, akan arahkan dia punya crew untuk adjust layar, supaya kita boleh capture wind lah, kita boleh capture angin yang datang tu untuk, so basically dia punya course tu akan berlaku macam ni lah. Kalau tengok sini, dia macam zigzag. So sampai kat sini dia akan tukar. So sampai kat sini pula dia akan tukar balik untuk dapatkan angin dah, untuk tolak. Sampai kat sini tukar balik. Okay, sampailah seterusnya. So bergantung kepada dia punya tactician tu lah. So tactician punya decision tu penting lah untuk memastikan kemenangan sesuatu team lah. Okay, so in this case, what is A in this block diagram? What is the controller? Who controls? Siapa? Crew lah kan. Yang control tu sebenarnya crew lah. Iaitu in this case, it is referring to the sailor. By the sailor man. Okay, what is B? What is B? B, actuator. What is actuator? It is rudder, kemudi dia, rudder and sail adjustment. Kemudi dengan punya layar lah. Dia macam-macam kan. Ada yang macam ni kan. Ada yang menggunakan itulah. So UMT pun ada sail punya ni, sail team, UMT sailing team kan, ada. Bolehlah join. Ya, layar. The mechanism that control the layar. Anis. So in this case,
rudder and sail adjustment lah. Okay, dia punya disturbance of course lah wind lah. Dia punya disturbance ataupun obstacle adalah wind ya. And then next is process. What is the process? C. Direction. Farhani jawab direction. What is the process? Kalau kereta, proses dia pergi kepada engine kan. What is the process? Process in this case is sailboat. Yvonne dah jumpa dah jawapan dalam Google, sailboat. Betul tak Yvonne? So Yvonne jumpa jawapan dalam soalan. Saya tak boleh. Okay. Saya rasa kalau you all Google pun akan jumpa jugalah jawapan. Saya pun Google juga. Kadang-kadang jumpa keluar yang check tu lah. CHEGG tu. So dunia sekarang online tapi kita tak boleh buat apa. Jawapan ada macam ni. Kalau awak jumpa apa nama ni Dove punya buku Dove, cuba cari yang solutions manual ke apa semua. Jumpa lah. Saya cakap direct, ni jumpa. Tapi dalam soalan saya akan buat soalan baru. Saya akan create my own question lah. Okay, thank you Yvonne. Sailboat, yes. Sailboat. And D, what is D? Can you guess? Try finding the answer. So what is sensing mechanism here? Wind speed? Is one guessing wind speed? It's not wind speed. Wind speed is the variable lah. Wind speed is the variable. Anis kata visual. Visual, one of the sensing mechanism, but it is not used in this. Macam kru tu dia tak menggunakan visual dia sebenarnya. Dia ada alat sebenarnya. Dalam kes ni dia ada alat lah. Kita panggil apa? Gyro compass. Gyro compass. Kita dah jumpa sebelum ni. Betul tak? Dalam part skill check ni. Skill check. Gyro compass. Kita dah jumpa rasanya. Kan? Gyroscope. Rotational velocity. Rotational velocity ni kita guna gyroscope. Gyroscope ya? Betul Ivan. Dalam E1-1 ni kita dah ada sensing ni. So this one is also useful when you being asked with this sort of block diagram control system. So boleh refer pada actuator example kat sana dengan sensors. Okay, back to the question about the sailboat. So D adalah gyro compass lah, gyro compass. Okay, next 1.8. Let's move it. Let's move faster. Automated highway control. I'm not sure whether we have in this country, in our country, we have this sort of automated highway control. Sampai dekat yang merging kan, bottleneck tu, kereta akan macam ada benda control kereta. Ada tak? Kat Jerman ada lah tu. Bila sampai kat merging traffic kan, kalau orang Ganu kata kita tak body down. Kita tak body down. Maksudnya kita tak berebut-rebut lah. Kalau dekat KL, dekat nak masuk tol kan. Nak masuk apa-apa junction pun. Even kalau yang ni nak masuk, yang ni tak bagi tau. Yang ni tak bagi.
follow rapat je kan. Sampai yang ni jadi jam, belah sini jadi jam. Itulah. Itu baru dua nak jadi satu, bottleneck tu. Kalau lima nak jadi satu, lima nak jadi dua ke. Kalau dekat highway, ah, kadang banyak sangat kan. Banyak kereta dia merging ya. Dia merging. Bila sikap pemandu tu dia nak semua masing-masing nak cilok aja. Nak cilok je lah kan. So dia akan menjadi traffic conjunction. In this case, kalau kat negara maju, dia boleh detect kereta tu, dia buat apa? Dia boleh control komputer sistem tu boleh control apa? Control pedal pedal punya ni acceleration ya. Uh, apa nama accelerator tu lah kereta tu kan, dan brake dia akan kontrol minyak dengan brake Dia akan kontrol minyak dengan brake supaya kita punya speed tu akan sentiasa berada pada gap yang tertentu supaya tak berlaku traffic jam lah. Macam tu sekali. Ada sistem yang macam tu Automated highway control. Okay. Kat Malaysia tak ada kot. Kat Malaysia yang detect toll dalam kita speeding pun dia boleh kutip toll. Tak ada juga kan. Kita kena slow kan sebab RFID punya teknologi kan. Kena slow kereta, dia detect. Baru boleh kan, boleh lepas. Kalau kat Australia, sampai motorway, sampai dekat tempat kutip tol tu, luas je dia punya ruang, pintu dia luas je sebab kita boleh speed je. Tak tahu dia guna teknologi apa. So kalau siapa yang tak bayar sampai surat sampai surat kat rumah, okay bayar. Okay. Boleh dia detect Okay, so let's have a look at the block diagram that referring to this mechanism of merging traffic, which is in this case we are referring to the automated highway control. As you can see, there are some variables, there are some keywords given in this question. So if we have a look at this control block diagram, it start from desired gap. So maknanya komputer ni akan detect berapa gap dia nak, katalah kalau penjarakan sosial 1 meter kan. Kalau penjarakan kereta 1 meter macam dekat sangat. Mungkin 2 meter lah. Okay. Mungkin 5 meter kot. Kalau 2 meter tu pun kereta lain tak boleh nak celah masuk. So, let's say dia detect gap 5 meter. Apa dia punya controller? Apa dia punya controller? A. What is the controller? The controller in this case adalah, jelas saya tunjuk kat situ. Adalah this guy lah. This is the controller. Which is, in this case, embedded computer. Belajar tak embedded system? Embedded system, embedded computer. Okay, the first one is embedded computer. B, actuators. What is the actuators? Apa yang control kereta ni? Actuators lah, yang control pergerakan kereta. Pedal pedal, hampir tepat, pedal and brake. Yes. Brake, gas and steering. Brakes, betul. Gas ni pedal lah. Accelerator tu kan. Or steering. Steering kena control juga. 3 tu lah. Dalam autonomous vehicle in the future, dah ada autonomous vehicle yang dah sampai tahap. Dia ada level dia autonomous level of autonomous.
Kalau kereta yang boleh parking sendiri boleh parking sendiri tu, tu autonomous level paling paling rendah sekali lah. Okay. So process, what is the process? Process in this case is referring to the active vehicle. Okay, active vehicle in this figure. Let's see, active vehicle dalam case ni adalah yang bila nak berlaku merging ni kan, yang dua ni lah, dua ni komputer ni akan kontrol supaya dia buka gap kepada kereta ni untuk kereta ni masuk. Bila kereta ni masuk, kereta ni pula kena kontrol. Macam tu kereta ni pula kontrol. So siapa yang masuk dalam range ni, dalam bottleneck tu kan, dia akan kena kontrol lah. Dia akan kena kontrol dekat komputer sistem ni. So tak boleh mengelak tak boleh mengelak. Tak boleh nak ciluk lagi dah. Tak boleh nak berebut lagi. Badidang tak boleh dah. Badidang tak dibenarkan kat situ. Ada lagi D So sensing. In this case, sensing menggunakan apa? Radar. Setengah kereta memang ada radar. Kereta Proton X70, X50, kereta Toyota Camry ada radar. Dia menggunakan radar untuk speed control lah. Kereta yang ada cruise tu biasanya ada radar. So dalam sistem komputer ni juga dia menggunakan radar. Okay. Dia tak guna ultrasound Ultrasound dia signal dia pendek. Ultrasound infrared dia tak guna. So nanti bila awak belajar pasal signal ni, apa wireless wireless system, tahulah ada yang long range, ada yang short range dalam kes ni a bit longer range, which is radar lah yang paling sesuai kan. Kalau jauh lagi, apa dia, sonar sonar macam ikan dolphin kan, dia guna sonar kan, dia boleh detect jauh menggunakan sonar. Radar, sonar, ultrasound, all of the sort of communication lah, sebahagian daripada communication. Human biofeedback. Human biofeedback ni biomedical system lah, biomedical system. Basically what they use for human biofeedback ni, saya baca soalan dulu lah. Alright. Describe the process of human biofeedback used to regulate factors such as pain and body temperature. Biofeedback is a technique whereby a human can, with some success, consciously regulate pulse, reaction to pain and body temperature. Biofeedback ni bantuan dari segi equipment lah, biomedical equipment yang boleh dia tapkan macam ni lah. Dia letakkan sensor, pergi ke komputer, ada monitor kat sini pergi ke komputer, ada monitor, dan pesakit ni akan tengok lah pada monitor tu. Okay. Pesakit ni akan tengok pada monitor. Dengan bantuan peralatan ni, dia boleh relax. Dia boleh relax. Biasanya pesakit yang berkaitan dengan migraine migraine ni kadang-kadang dia datang bila stres yang terlampau sampai tak boleh kawal stres tu. So bila dia berlaku migraine, otak dia sendiri pun tak boleh nak proses. So dia perlukan bantuan bantuan peralatan macam ni. Kalau setengah tu mungkin dia telan ubat aja kat rumah aja yang settle. Tapi macam yang tak boleh settle kat rumah, nak relax dia punya tu supaya sakit di kepala tu hilang, dia perlu jumpa doktor dan buat this sort of treatment lah. Okay, so dalam biofeedback ni, human biofeedback ni berlaku juga closed loop control system So let's say in this case we want to control the body temperature.
we have desired body temperature at the input. Okay, and what is the controller in biofeedback system that controls the body temperature? The controller in this case is hypothalamus. Boleh Google lah, boleh Google apa itu hypothalamus. Dia ada dalam kita punya brain lah. Kita punya brain. Hypothalamus. 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 I don't know whether my pronounce is correct or not. I am pronouncing hypothalamus. Okay, that sort of medical punya term lah, medical punya term lah. Okay, B, process. What is the process in this case? So B is what happened? Bila otak kita hypothalamus dia punya mungkin ada signal lah tu. Signal in terms of chemical. Ni apa dia proses next? Apa yang proses? Kenapa yang proses? Ni siapa? Manusia kan? Human body. Betul? Yes. Human body will do the process. Okay. Sebab temperature kan, body temperature yang akan buat proses tu ada human body, bukan jantung, bukan hati, bukan paru-paru. Body temperature is controlled by human body ya. Okay. Next adalah C. What is C? What is D? It appears in the measurement block. It appears in the measurement. What we can see at the output is actual body temperature. So actual body temperature is measured, and then this is the block of measurement. Dia bermula daripada C dulu pergi ke D. Okay, proses adalah body, human body. So sensing mechanism dalam case ni body sensor. Kita tak spesifik kepada bahagian tu secara biologi lah. Kita tak nak. Ada sebenarnya mungkin kan dalam istilah biologi. Ada lah. Okay. So dalam case ni kita just mention body sensor is correct. And then measurement, apa berlaku selepas body sensor tu dalam measurement tu. Nampak tak kat sini screen monitor tu kan. Dia measure body sensor ni body sensor kat sini. Buat measurement dia hantar ke monitor ni. Okay. Hantar ke monitor ni, kita tak panggil monitor lah. Receptor. Apa tu receptor? Oh, Izwan pandai dia tahu istilah biologi Tapi jawapan kat sini bukan receptor kan. Dia TV display aja. TV display is one of the measurement dalam buku teks ni jawapan dia TV display Body sensor ni akan hantar data kepada TV display. Lepas tu lah pesakit ni akan tengok TV display tu. Okay. Dan, so sensing mechanism ni dia akan hantar signal in terms of visual indication of body temperature. So maksudnya data kat sini lah dalam ni sama ada dia akan display temperature, your body temperature is now drop to 36. 36 is normal. Your body temperature is now rising up to 37.5 degree katalah. Kan? So, hypothalamus ni akan bertindak, controller ni kan akan bertindak supaya body boleh regulate temperature untuk pastikan suhu ni turun.
Okay, that is the technology about biofeedback system that use the concept of control system. We have few more exercises. We are approaching 10. Okay, maybe we can finish another one. Maybe we can finish another one, which is E11. Okay, E11 is related to E-enabled aircraft. Boleh Google apa itu E-enabled aircraft, commercial aircraft, commercial aircraft lah biasanya. Kalau teknologi untuk fighting aircraft tu mungkin dah lain lah. Kita pun tak tahu dia guna teknologi apa. Tapi E-enabled ni biasanya digunakan dalam commercial aircraft, which is computer system yang digunakan untuk collect maklumat daripada yang dihantar oleh aircraft. Ya. So computer system tu dia bersambung sebenarnya. Ya. Ada satellite kan? Ada satellite dan kita boleh hantar data. That's why kita boleh guna internet. Betul tak? Dekat dalam apa? Dalam kapal terbang kan? So, ada keyword-keyword kat sini kita boleh gunakan. Aircraft can continuously communicate their location, their speed, their critical health parameters, they are the health parameters, to the ground controller and gather and transmit the local meteorological data. Meteorological data, they collect. Sketch a block diagram showing how the meteorological data from the multiple aircraft can be transmitted to the ground. So, aircraft tu akan collect all of those data termasuk meteorological data, dia punya movement, location and speed, and then dia punya surrounding, meteorological data. Ada masa tu dia tengah masuk dalam awan hitam ke apa semua kan, dia hantar. Transmit to the ground, combine using ground-based powerful network computers to take an accurate weather situation awareness and then transmit it back to the aircraft for optimal routing. So maksudnya dia akan collect, semasa dia terbang tu dia akan collect data dan dia akan bagi sentiasa bagi dia punya data speed, data location, data health parameters dan meteorological data. So kalau katalah kat depan tu dekat segitiga Bermuda kan, nak masuk kat situ tiba-tiba ada awan yang agak menakutkan. Dan apa yang buat adalah ground computer akan cuba control lah supaya dia dapat satu laluan baru untuk dia elak benda tu. Satu laluan baru. Sebab apa kapal terbang ni dia bergerak, dia tak ikut apa pilot punya vision lah. Dia tak guna commercial flight ni kan, commercial aircraft dia mengguna sensing mechanism semua. Dia tak guna, pilot tu tak tengok dengan mata dia, dia tak nampak ke depan. Captain Jack pun tak nampak benda kat depan kan, Jack Sparrow pun tak nampak. Dia menggunakan kompas dia je. So dia dapat bantuan lah daripada ground controller, so that dia akan dapat routing baru. Dan routing tu adalah bukan laluan kapal terbang lain lah. Tidak, nanti berlanggar pula kan. So itulah communication yang berlaku dalam teknologi berkaitan dengan E-enable. Right? So in this case, we have the control system like this. 5 minit lagi. Okay, E-enable aircraft with ground-based flight path control. A, B, C, D sahaja. Tapi kat sini senang saja. Ada A, sebenarnya symmetrical ni untuk blok bahagian atas, blok bahagian bawah dia symmetrical. Dia sama saja. Which is, as you can see, input is desired flight path, output is flight path. Alright? So the flight will be sending some signals, some parameters. Parameter A, C dan D. B ni lain lah. B adalah feedback lah kepada daripada sensing ni. Ground computer ni sebagai sensor dan dia akan hantar kepada comparator ni lah. Okay, untuk proses. Ada controller, ada aircraft controller. So apa data-data yang dihantar tu?
A adalah location and speed. A is location and speed. Speed pula. Okay. B, optimal flight path. C, meteorological data. Semua ada mention dalamnya. Location and speed, optimal flight path, meteorological data, health parameter. Kalau jawab health parameter pun, A tu daripada actual kan? A daripada actual. Ya. Okay. B, optimal flight path. Okay. Yang hantar, B tu dia yang hantar kan? Yang daripada network komputer. So, B adalah optimal flight path. Okay. C dengan D, meteorological data and health parameter lah. Data. D adalah health parameter. Alright. So, real time ni saya nak letak tempat lain. Kat situ lah. Okay. So, semua dah ada jawapan kat sini ya. Map data ni pun saya nak turunkan ke bawah sikit. So, kita habislah perbincangan sehingga E11. So, kita akan sambung E12. So, tomorrow I will make sure in 2 hour session tu kita habislah discussing all of these problems here. I will keep updating this soalan-soalan ni, soalan discussion ni. Then until maybe next week kita akan start kita punya new topic lah. We will start our new topic in next week. Mustafa mana hilang ni? Okay, so untuk kelas hari ni saya nak stop kat sini lah. Dah 5:59. So kita finish up to this time.